आं सानाय डाइरेक्टलि आनएडुकेटेड मिनिस्टार विकास देब बर्मा बतामासा जे बयलार बुकुर खुक्ति खुंनायनो आं विकास देब बर्मानो सानि नायो बी केयारफुल साबधान त्रिपुरा मथानि सायाव जुदि एकबार टाच खालायालाय एकटा जागा 10टा बदला लानाय नंनो जों पुरुन बुकुर खुक्ति खुंनाय जों पुरुन बुकुर साबधान इतना हिमर है तो इतना हिम्मत है तो इतना दम है तो त्रिपुरा माता को टच करके दिखाओ साउथ से लेकर नॉर्थ तक आग लगा दूंगा जों बनो साना नायो ताई कैसा जे सामानि तमानिसा जे एक्स एमपी रेबती जे सामानि मिनिस्टार चिनि महाराजा न मंखो जबगा अराय बराय खलाय जे करक सामानि जों बनो प्रश्न खलायनाय त्रिपुरा राज्य दो 184 जन राजा जेति राजत्व खलाय थेयालाय एमपी साहेब नों त्रिपुरा राज्य बर बासाय नों तिनि राजनीति खलाया मंलाय नों तिनि बर बासाय तिनि एमपी हा मंलाय नों जों प्रश्न खलायनाय नों जे सामानि दालाल होनाय सीपीएम नि दालाल होनाय नों एकदम लुबि नों कायसा नों सीपीएम नि नेता तंमानि नों तिनि निराजै त्रिपुरानि जागा थै थाजा निराजै त्रिपुरानि जागा नों तिनि टिकेट मानजिया होय दुखिता निराजैया ललित मोहन त्रिपुरानि जागा नों तिनि सीट मानजिया होय नों बीजेपी फक बारि था तटे बाटै नक्तियते बरक जों त्रिपुरा सा कोनो दिन जागा करै एडिसी नंगि बाय जागा करै जों सानि नायो ए जे विकास देब बर्मा मिनिस्टार मानि तिनि बोबागारानि याकुं रोमै हात जोट खालायसे बतिनि मिनिस्टार मानि सिनि बोबागारा जदि खोब खेयालाय मिनि सियार खा बोरि थाङो आबनि बायनो जरा बोबागारा बाय ताननायनाय जरा त्रिपुरा मथा बाय ताननायनाय बंनो जों सानि नायो नंनि राजनीति आरो मेयाद बेसि दिन धरे আমি আরেকটা কথা বলতে চাই আগামীকাল কি বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা যে দেবনাগরী নিয়ে তিনি কথা বলেছেন রোমান স্ক্রিপ্ট নাকি বিদেশি স্ক্রিপ্ট আমি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাকে প্রশ্ন করতে চাই আজকে এই সোনাই বাজারে দাঁড়িয়ে আপনার উপর আমি প্রশ্ন তুলতে চাই আপনি তো রোমান স্ক্রিপ্টে পড়াশোনা করে ডক্টর হয়েছেন আপনি কি আপনি কি দেবনাগরী পড়ে আপনি কি ডক্টর হয়েছেন আপনি তো রোমান স্ক্রিপ্টে পড়াশোনা করে আপনি ডক্টর হয়েছেন আপনি কেন এই কথা বলতে পারেন আপনি যদি জনজাতি দরদি হয়ে থাকেন তাহলে আপনি সাধারণ আজকে ত্রিপুরা সারা লিখবো এক্সাম দিব আমি কোন ভাষায় এক্সাম দিব আপনি ওটা তো আপনি পাস করতে পারেননি আপনি যদি এত জনদরদি হয়ে থাকে তাহলে আপনি দেবনাগরিক বদলা আপনি রোমান স্ক্রিপ্ট করে দেখান আমি বলতে চাই আমাদের যারা ত্রিপুরা অংশের মানুষ উপজাতি অংশের মানুষ যারা বিজেপিতে রয়েছে আপনাদের ঠকাইবার অনেক রাস্তা রয়েছে বিজেপির কাছে এর জন্য আপনাদের লোভ লবসার দেখে আজকে আপনাদের কাছে বসে রয়েছে আং সানি বুঝবো বল যদি কবি ত্রিপুরা সানা হামজা আলাই এত যদি ত্রিপুরা সানা হামজা আলাই বক্তা মানে দেবনাগরিক না বাংলা অক্ষর শুয়ে নাই তামানে বাই হেনালাই চিনি ত্রিপুরা সা পিছাই টঙ্গাই বক টংঠ আপনি বাই না বক ইংলিশ বাই হেলাই চিনি ত্রিপুরা সারাও লেখাপড়া নাই আপনি বাই রোড গিয়া বক আপনি বাই না চিনি ত্রিপুরা সারাও সাকা থালাই বক সঙ্গে অরাই বরাই খালাই জানি কি আপনি বাই বক কোনো